پاکستان میں نئے وزیر اعظم کا چناؤ ہوا ہے اور ایک طرف ایک سابق لیڈر جو ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں. ڈاکٹر صاحب سارے سیاستدان ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کٹورا نہیں اٹھائیں گے, ہم بھکاری نہیں بنیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کٹورا دوبارہ اٹھانا پڑے گا, بھکاری ہماری حکومتوں کو دوبارہ بننا پڑے گا؟ اور اب تو عوام بھی غصہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ پیسہ لیتے ہیں اینڈ دین کھاتے ہیں. آپ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھکاری رہیں گے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹف ریفارمز کر کے ایک نیا راستہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ملک کے لیے؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس کوئی نئی ٹرکس نہیں ہے. یہ دیکھیے گا آپ 2-3 مہینے میں عمرے کے لیے سعودی عربیہ چل جائیں گے, اس کے چند ایک دنوں کے بعد یہ چلے جائیں گے کہیں اور سیر کرنے کے لیے, دکھانے بھیک مانگنے کے لیے. بھیک کا کشکول شروع ہو جائے گا آئی ایم ایف کے آنے سے. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام تو ایک ضروریات ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. دنیا کے نظام میں آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں. تو آئی ایم ایف کے ساتھ تو پروگرام کرنا ہی کرنا ہے, پر ہماری سولوشن آئی ایم ایف کے ہاتھ میں نہیں ہے. آئی ایم ایف ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس بھی وہ ہتھیار ہی نہیں جو ہمیں چاہیے. ہماری سولوشن ہمارے ہاتھوں میں ہے. اگر ہم کرنا چاہیں, اگر ہم میں دلیری ہو, اگر ہم میں دم ہو. وہ انفارچونیٹ جو میں بار بار کہتا ہوں, ہمیں دم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں عوام ناراض ہے, عوام کوئی ناراض نہیں. عوام بڑے آرام سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بک جاتی ہے. ہاں کامیاب جوان پروگرام, ہاں فلانا پروگرام, ہاں فلانا پروگرام, آپ کو ہم تھوڑی سی چیزیں دے دیں گے. عوام تو عجیب عوام ہے, مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ وہ فلائی اوور بناتی ہے اور قوم تالیاں بجاتی ہے. فلائی اوور تو گاڑی والے کے لیے بنتا ہے بھائی, فلائی اوور تو آپ کے میرے لیے ہے ہی نہیں. فلائی اوور پہ نہ سائیکل چلا سکتے ہیں نہ پیدل چل سکتے ہیں, تو فلائی اوور تو گاڑی والے کے لیے بنتا ہے. تو یہ لوگ کس لیے خوش ہوتے ہیں؟ عوام کا کیا میں بتاؤں. ابھی میں اسلام آباد آ رہا تھا لاہور سے, تو ہمارے آگے جب ٹول پلازا پہ آئے, ہمارے آگے ایک وین آئی, بڑی تیزی سے اس نے ہمیں آلموسٹ سائڈ پہ کیا, آگے چلا گیا, پورا آگے چلا گیا. وہاں جا کے اس نے ریئلائز کیا کہ اس جگہ تو آ نہیں سکے, اس کے پاس ایم ٹیگ ہی نہیں تھا. وہ تو اس نے پیسے بھرنے تھے. پھر اس نے ہم سب کو پیچھے کیا اور کوئی معافی نہیں مانگی, کوئی اپالوجائز نہیں کیا, چلا گیا. تو ہماری عوام تو, ہمارا شعور یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں, ہم چاہتے ہیں کوئی رول اوبے نہ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور خیال رکھے, ہم آرام سے آرام کریں. کوئی رول ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتا, کوئی چیز ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتی. ہمیں ماشاءاللہ پوری دنیا نے ہمارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں لک آفٹر کریں گے. ہمیں چاہیے ہاں جی ہم بیٹھے ہیں وارم سی پورٹ, کوریڈور اور یہ اور وہ, ہمیں چین بھی مدد کرے گا, امریکہ کو بھی ہمیں چاہیے. ہمیں کس بندے کو نہیں چاہیے؟ ہم جیونامکس ہم نے بنایا ہوا ہے. جیونامکس کیا ہے؟ جیونامکس صرف بھیک مانگنے کا طریقہ. there is no such thing as جیونامکس. جیونامکس صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا والو ہمارا خیال رکھو, ہم پاکستانی بہت ضروری ہیں تمہارے لیے. یہ سمجھتے نہیں کہ دنیا ہماری طرف نہیں دیکھ رہی, اور دنیا کو نہ ہمیں کوئی شوق ہے پالنے کا. ڈاکٹر صاحب, چائنیز پریزیڈنٹ نے مبارک دے دی ہے نئے وزیر اعظم کو, دنیا میں اور کہیں سے مبارک نہیں آئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا کو پتا تو ہے کہ نئے ملک کے اندر وزیر اعظم آ چکے ہیں, لیکن صرف چائنیز نے مبارک دی ہے. دیکھیے جی, 2 باتیں. ایک تو چائنیز مبارک دی ہے, اور لوگ بھی دے دیں گے, کوئی بڑی بات نہیں. انٹرنیشنل آرڈر ہے, لوگ ڈکٹیٹرز کو بھی مان جاتے ہیں, ہر چیز کو مان جاتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈکٹیٹر تھائی لینڈ میں کتنے سال رہے, ابھی ریسنٹلی ابھی تک ہیں, ان کو بھی مان گئے ہیں. آپ دیکھیے, اور جو ایجپٹ میں ڈکٹیٹر بیٹھے وہ مان گئے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, دنیا دے دے گی مبارکباد. پر دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آپ گن رہے ہیں کہ کون پہلے کرے گا, اسی بات میں آ جاتا ہوں. دنیا کو ہماری امپورٹنس کتنی ہے؟ دنیا کو یہ تو نہیں سارا وقت سوچے گا پاکستان میں دیکھو کیا ہوا ہے, اور آپ سے اپنی مرضی سے کر دیں گے. ہماری امپورٹنس دنیا میں کیا ہے؟ ہماری امپورٹنس دنیا میں, میرا مطلب بنین یا کوئی چھوٹے سے افریقن ملکوں کی طرح رہ گئی, اور تو کہیں نہیں رہ گئی. کل رشی سنیک نے جو بہت بڑی تقریر کی کل یا پرسوں, اس نے بڑا زور کے اسلام میں سوری اور وہ گالیاں دی ہیں, تو کوئٹ فرینکلی وہ کس طرف ڈر, اس میں ہم نہیں آتے. پرسوں جو لاہور میں ہوا ہے, یا 3 دن پہلے جو لاہور میں ہوا ہے, جو ایک عورت کو جس طرح کیا گیا, اب خیال دنیا وہ نہیں دیکھ رہی. دنیا صرف یہی دیکھ رہی ہے کہ جی شہباز شریف پرائم منسٹر,
हम कितना किस तरीके से अपना बेवकूफ बार बार बनाते, एक दफा नहीं बार बार बनाते, हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देते। तो फिर हमें खुद भी तो किसी ना किसी दिन हमें बैठ के सोचना है कि हम कौन हैं, हम क्या दुनिया में वो कौम है जो सर उठा के कह सकती है हम भी compete करते हैं, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, या हम वो कौम है जो सिर्फ माजी की तरफ देखती रहेगी कि हम बड़े थे जी, कुछ किसी जमाने में हम कुछ थे। और वो हसन निसार ठीक कहता है, हम कुछ नहीं थे, वो अरब कुछ थे, हम अरबों की कोटेल्स में बैठ जाते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो हम अपनी तरफ कभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हम कौन हैं? हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके, ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, अगर हम अरब्स थे, हम पर्शियंस थे, हम कुछ थे, हम टर्क्स थे, हम सेंट्रल एशिया, हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सके, अपनी नई आइडेंटिटी नहीं क्राफ्ट कर सके अगर हम क्राफ्ट करना चाहते थे। पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा, 75 साल क्यों गिनते हैं आप? हम यहाँ बैठे मोहनजोदारो के जमाने से, We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. मैं टैक्सिला पिछले हफ्ते देख के आया हूँ, टैक्सिला बैठा हुआ है यहाँ क्राइस्ट से पहले, बल्कि क्राइस्ट का अपोस्टल टैक्सिला आके रहा था। टैक्सिला बैठा हुआ यहाँ 4000 साल से, वो मेहरगढ़ बैठा हुआ पता नहीं कहाँ से। तो सर हम पुरानी सिविलाइजेशन नई नहीं है। ये और बात है कि हम जवाल में चले गए, और हम जवाल में आज नहीं गए थे, बहुत पहले गए थे। बल्कि हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया? अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। रंजीत सिंह ने आके थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। तो हमारी हिस्ट्री 75 साल से नहीं शुरू होती, बड़ी पुरानी शुरू होती है। हमारी अचीवमेंट्स क्या पुरानी चीजों में कौमें बनती है अचीवमेंट से। हमारी जो आज माशाल्लाह ये रूलिंग क्लास है, जो इतने बड़े अजीब अजीब नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कोई पता कैसे कैसे नाम आते हैं। ये जो नाम आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये को खुद तो नहीं बने थे, तो गोरों ने बनाए थे सारे, गोरों ने इनको जमीनें देके बनाया, उनके लोग हैं। हम कौन है? हम फिर आके बीच में हमने वो ठीक है मुसलमान बन गए हैं, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि मुसलमान हम कन्वर्ट हुए हैं। हम अरब शरब कोई नहीं है। वो हसन निसार बार बार ठीक कहता, भाई तुम कहां से मतलब अपना रिश्ते जोड़ते हो अरबों से? हम तो कन्वर्ट हुए, हमने ला इलाहा पढ़ी है इसलिए मुसलमान हुए। हम ला इलाहा बिल्कुल पढ़ते हैं, हम हैं मुसलमान। बट मुसलमान का ये मतलब तो नहीं कि आप अपना कोई नेशन ना अपना। एक चीज होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ, वो हमारी बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी मुसलमान की, पर हम कम्युनिटी और एक माशरा नहीं बना सके। भारत के दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन को उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता रहा है। दोनों देशों से भारत के रिश्ते तनाव भरे रहे हैं और दोनों ही पूर्व में जंग की लड़ाई भी लड़ चुका है। इन दोनों देशों की वजह से भारत को अपने रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा खर्च करना पड़ा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करते रहे हैं। खास तौर से चीन के साथ सीमा पर बीते काफी समय से लगातार तनातनी चरम पर है। लेकिन भारत को फिलहाल इन दोनों देशों को लेकर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि दोनों देश खुद इस समय एक मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। अमेरिका में प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा कि भारत के दोनों पड़ोसियों के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मुक्तदर खान ने अपने एक वीडियो में कहा कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, लेकिन ये कई मुश्किलों से घिरी है। पाकिस्तान की नई सरकार के लिए एक तरफ आर्थिक चुनौतियां हैं जो दुनिया को दिखाई दे रही हैं। नए पीएम शहबाज को देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटना है, जो विस्फोटक हालात में है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस पर घरेलू और बाहरी कर्ज इतना ज्यादा है कि अगर आईएमएफ और अरब देशों से मदद न मिले तो वह दिवालिया हो सकता है। आईएमएफ की मदद के बावजूद कर्ज पर उसे जो ब्याज और किश्त देनी है वो उसकी कमर तोड़ने के लिए काफी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के साथ खराब रिश्ते और टीटीपी के हमलों से भी पार पाना मुश्किल है। ईरान से भी उसके रिश्ते फिलहाल उपापोह की स्थिति में है। इस सब के साथ उनको सरकार भी संभालनी होगी, क्योंकि उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है और सहयोगी दल जब चाहे
उनको कुर्सी से उतार सकते हैं। ऐसे में उनके लिए भारत के साथ कोई हरकत करना फिलहाल पाक सरकार के लिए संभव नहीं है। चीन अपनी अंदरूनी चीजों को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आने देता है, लेकिन उसकी आर्थिक हालात के बारे में जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी अच्छी नहीं है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल में आए एक आर्टिकल में चीन की आर्थिक स्थिति पर बात की गई है। चीन की रियल एस्टेट मार्केटिंग लगातार गिर रही है, जो देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रही है। ऐसे में इस मार्केटिंग के नीचे जाने से चीन की ग्रोथ जो 9% थी वो गिरकर 5 के नीचे आ गई है। चीन में इससे नौकरियों में भी कमी आई है, तो ग्राहक की क्षमता पर भी बड़ा फर्क पड़ा है। इससे घरेलू ग्रोथ भी तेजी से गिर रही है। चीन इस सब के साथ कर्ज का भी सामना कर रहा है। चीन उन देशों में है जो भारी कर्ज में दबे हैं। उनके कई प्रोजेक्ट और बुनियादी ढांचे में बीते दशकों में भारी खर्च किया गया है, लेकिन अब उस तरह से इनके फायदे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में चीन पर जो भी भारी कर्ज है वो अब एक चुनौती बनने लगा है। इन सब के साथ साथ चीन बूढ़ी होती जनसंख्या से भी जूझ रहा है। चीन की आबादी घट रही है और युवाओं भी बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। ऐसे में देश में काम करने वालों की संख्या घट रही है और बुजुर्ग आबादी यानी आश्रितों की संख्या घट रही है। ऐसे में देश के सामने इस समय चीजों को पटरी पर लाने की एक बड़ी चुनौती है।